BJP ya karena bahaya di pramata ko final ono khabai kubai lam soko Bubakra long le di pramata long le Tuktan karena janai hadar sagotom final ono khabai kubai lam soko Kansa long le Ekota long le Bubakra ki Maharaja ki Sar Hamso Kumar ki Sar Jonoram Riang ki Dadu Anando Tibra ki Ambar Ini rok hayai lamsugoi na phaimang তিনি আনি 32 কিলো বাজারও কাইসাসিনি বাজার সভা দङ আনি ইউথ প্রেসিডেন্ট ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা উমাকান্ত ত্রিপুরা TW যারা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে মিয়াপুর চিনি ফাইনাই চিনি দীর্ঘদিন CPM নি অঞ্চলনি দায়িত্ব লাই সামুং দাংজা এবং BC চেয়ারম্যান বো দীর্ঘ বছর খাইজাক CPM নি লিডার প্রায় 40 বছর ততই CPM পার্টি খাইজাক এর দা জনরাম তাবুকো বর্তমান BJP নি জেলা কমিটি নি সেক্রেটারি আগে জনজাতি মোর্চা নি ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি বো দङ তাবুকো মিয়ানি সিমি বো ত্রিপুরা মুথা মহারাজানি লগে ফাইকা তিনি বেলাইখি আং তংখাইমা তংখা অবনো জ্বলন্ত প্রমাণ যে আনন্দ ত্রিপুরা এবং জনরাম রিয়াং বরনি নেতৃত্বে তিনি আবার যে বসু নম্বর ভোট 47 নম্বর ভোট না 47 নম্বর ভোট নি যত ভোট পুরা তিনি ফিনিশ খাই খালি খাই ফাইকা পরাও 58 ফ্যামিলি 41 ভোটার চিনি 141 ভোটার তিনি BJP ইয়াকাই ত্রিপুরা মুথা ফাইকা তার মানে ও কেন্দ্র আর BJP করিখা ফেনি জংবাইখা তিনি আর बोर्ड सेक्रेटारी থেকে শুরু কলাই শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ থেকে শুরু কলাই बोर्ड প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু কলাই ও बोर्डनि পুরা খালি अब একমাত্র বরাও আনা হামজাই ফাইয়া বরাও ববাগ্রানা হামজাগৈ ত্রিপুরা মুথানা হামজাগৈ বরনি তেনরা খনাকনা যে ত্রিপুরা মুথানে পার্টিনি চিনি সুপ্রিমো ববাগ্রা नि जे आइडियोलॉजी बबाग्रा जे चिनि त्रिपुरा सारनि बागै चिनि भबिष्यतनि बागै चिनि जेनारेशननि बागै चिनि अधिकारनि बागै सामुंतानि दङ तिनि बबाग्राना समर्थन खायनानि बागै बराव फाइनाय 12 तारिखआव आनारस मारियो बा आमतै मारियो बुदुगै आं बबाग्रानि प्रार्थीनो बा आनारस प्रार्थीनो बुदुगै बराव कप्लाय खायना होनाय आगामी दिनाव बरावनि विभिन्न समस्या विभिन्न जे प्रब्लेम अबनो जों सल्युशन खायनानि बागै बा बबाग्रा बाय सालायनाय जों गावनो तिनि ससियेल मिडिया माध्यमे आं बबाग्रानोबो साना मुसुगो जोंनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटि जारा दंनाय रनो आं बेस्ट बरनि नेतृत्वे अनि YTF नि नेतृत्वे TW नि नेतृत्वे जोंनि फाइनाय जेरै लिडार बरनि नेतृत्वे काहाम पारफरमेन्स खालाय दङ आं मने खायो फाइनाय जों 100 to 100% पास नों सामुने एडिसि जों जित हासिल खालायनाय फाइनाय विलेज कमिटि निर्वाचन ओंगै दङ एडिसि निर्वाचननि परे এবং এডিসি নির্বাচন যখন পাইনাই এডিসিনি ড্রাফট পাবলিকেশনनि কাম শুরু হইন দङ কিছুদিনनि পরে অবহয় ড্রাফট পাবলিকেশন ফাইনাল লংমাनि পরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ভিলেজ কমিটিबो जों দখল খালাयनाय BC চেয়ারম্যান जों খালাयनाय এবং ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচন ও বিধানসভা কেন্দ্রগ ত্রিপুরা মুথানি MLA MDC BC চেয়ারম্যান থেকে শুরু খালায় পঞ্চায়েতनि চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মুথানি जों খাইনাय আবুনি বাগে নিশ্চিত কোনো বই করে जों ববাগ্রানো উপহার খালাयनाय স্যার कन्टिन्यू नन स्टप निनि याक्ति खलाय बाना याफरे लामसकमानि मांफ्ले सालब्रुमनो थगिनो काबै दङ फाइने बसकां चंमारि बाथाय मंगो निनि याक्ति जे बाना रुइ नों लामसकमानि बिसिंतै फाइने चंमारि बाथाय मंगो बब हायके मार्जेन्ड टुबुइ पासंगि मानो हने चंगै दं आं ताबो मने खायो आनि प्रतिद्वন্দ্বিতা केबो करि এবং জিতি নাইনো এবং বিপুল পরিমাণে आं गत एडिसि निर्वाचन और जिति माने 6000 भोटनि व्यवधान बाय जितियो ताकलाय 70000 8000 भोटनि व्यवधान बाय एवं आरो चिनि आरो आलादा भाबे एक्सट्रा कारण तामनि बागै अकाउन्ट साका अब एकदम 100% आं तामनि बाय साका BJP राव पूरा ताबो ग्राउन्ड जीरो तामनि बागै हि रां दङ केन्द्र सरकार रां रजा मिया नर्थ इस्ट गुवाहाटी आलोचना खाइलाय जा जे जेसा खाइपानो जों एडिसि दखल मा खाइनाय एडिसि जतनि बागै छागो एक्चुअली जारा चिनी बरुराव टिप्रासा जारा तंनाय रनरावबो खोनादि एडिसि जतनि बागैया एडिसि एकमात्र कंथाय बारारावनि बागै तिनि BJP राव सागो एडिसि जतनि बागै उमैया एडिसि मात्र ओनली ST जारा तंनाय राव एवं एडिसि एलाका जारा पाहाड़ी बांगाली तंनाय राव बरावनि बागैसे आबुनि बागै पाब्लिक राव सारा त्रिपुरा राज्यनि जारा शिक्षित युवक चिनी बरुराव जारा सुबुद्धि सम्पन्न बरुराव बरावनो ताइ भोट लिया बरावनो ताइ भोट लिया एवं आगे जों 25टा टार्गेट दंमानि ताबुखे चिनि 28टासो थांकासुनि नाय दंखा जों 28 जों खाबो खालायनाय जों BJP हाय सामिया
যে 28 টানি 30টা লানাय हिंसामिया बर आरो 2टा बरनि लानाय सियाङावबो बरनि मैटार ठीक আছে 28 नि 28 जों लानानै टारगेट खालाय दङ এবং চিনি অনেক কিছু নেগেটিভ থাঙ্গা যদি जों বিজেপি বা এলএস থাঙ্গাইকে जों অনেক কিছু চিনি মাইনাস পয়েন্ট দंखामु এইবার जों এককভাবে লড়াই খাইমানে ভাই 28 সিটनो जों দখল খালাयनाय এবং আগামী দিনও বিপুল পরিমাণে ভোট বাই जों 5 নং এডিসিও जों অবখালাयनाय এরপরে ফাইনায়ও ও এলাকানি বরনি যে চাহিদা বরনি যে বিভিন্ন সমস্যা চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট থ্রু থেকে শুরু খালাই जों কর্মচারী রং থেকে শুরু খালাই বিভিন্ন পরিকল্পনা এডিসি গভর্নমেন্টনি দङ ববাগ্রানি পরিকল্পনা অনেক কিছু দङ তিনি বিজেপি হাই চিনি কোনো বাট পারকে তিনি কাইসা মা সানাय বিজেপি नि জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেব বর্মা যে জায়গা তিনি ধীরেন বাবু ভাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা খালাই নিব একচলে अब তাবো जों তদন্ত খালাই দङ अब কেস ফাইল খালাयनाय বিপিন দেব বর্মা জেনারেল এলাকানি ফাইয়ে তিনি কচুসরা দাইমসরা এলাকাও এসটি এলাকা প্রার্থীর ফাইও একজন ব্যক্তিনি 2টা ভোটার তালিকা উমাইয়া বিনি এলাকা কাইসা দङ এবং মহারানীনি কাইসা ভোটার তালিকা সানামিতেই ফেকা अब তদন্ত খালাই দङ जों আগামী দিনে अब ভাই বৃহত্তম আন্দোলন খালাयनाय ত্রিপুরা মুথা পার্টি পরিষ্কার ক अब চিনি আর তথ্য প্রমাণ ফাই দङ বিপিন দেব বর্মা বিজেপি জেনারেল সেক্রেটারি সব সময় অবৈধ তিনি আবার সাগো সংসদ ত্রিপুরা না যায় এমনি হো রুকাইনাय পাবলিক নং রুকাইমিয়া নং বরংনো দমক রিমানো রাং রিমানো হুমকি রিমানো বরংনো জিয়ালো চংমানো বরংনো ইয়াক খামানো কিন্তু বরংনি বখানা কেবনো খামাইয়া বরংনি বখাগো তাবো বুবাগ্রা যেখানে থাং বুবাগ্রা যেসে ফানা রাং রিদি অবন বাই ত্রিপুরা মুথার মিছিল খাইও রাং রিখায় রাং লাদিপো বুবাগ্রা ন বুডিদি পরিষ্কার কও রাং লাখায় রাং রিদি মাংস রেখে মাংস চাদি বুবাগ্রানা বুডিদি বুবাগ্রানা কপ্লাই খালাইদি এবং বুবাগ্রা কপ্লাই খালাयनाय जोंनि भबिष्यत जेनारेशन बसाबतैनि बयबो सामुंतां हामबाय केंद्र बो बीजेपी हापां स्टेट बो राज्य बो बीजेपी तुमानि जारे हठात खलाये फाइने बसकां चंमारि गानारक नि बिसिङनो तुमानो खाखेगै तिनि टिप्रा मथनि बानानो रम मखलाय अब तो आं साना इनके केंद्र को बीजेपी न सियो राज्य को बीजेपी न सिफो जों इनके चिनि डेभलप उन्नति क्रय माक्रय इनके नों विभिन्न रुगि सुगि विभिन्न नों साइज परिया इनके निनि मिथि तिथिन बाय खायनाय फुसिनके जे नों ब्रु हिनाय निनि पक तक तले संखाम आंबो 47 केन्द्रनि बुथ सेक्रेटारिया सप्तारान 47 केन्द्र इनके जों आबो जे नों बुथ सेक्रेटारि मबाय जों आबो बाय खाथिं बे जोंखौ प्रतिशुत लायो जों बाय खायनि जों चिनि सरखारनो तिमायखा चिनि जनगण जों जारिनाय खायनाय हिया जों प्रतिशुत लाफैमा इनके मान कारण गाबनो जों प्रतिबाद रिमायान गुनवा जेबो बुबाग्रानो बिया फंथायगले जों हामनाया इनके जों आबनो जों एक कटाके जों फाया इनके बो चिनि दा हंसन ना आइले तुइसिं ना आबो या फंफो बुंसुनो लाहियो हे लाहिनो ताको बिया फंनो जों क्लाइसिया नं हिया फाया इनके चिनि कर्मी निनि हुइरानि खिगो मा खैयामना मा सानाय अबश्य सारि हुइरानि माने बो इनके थांनाय प निनि विभिन्न दाबि दगाव हुइरानि खिगो मा खिगो खौ काम तंगो मा तंगो दल न फचि या गुया आरो इनके बो थांनाय प जोंनो मिथिं फाइदिलें यो गारि रेजात बिन्दरिया निजेन पकेट जोंलाय समया साबतुइ जारे नाय सिखा बिखा खेने बो नांगवा दाला जों सारा जों बो हुकथालाय समय जों तामया आंबो ये जों जे बक्तो गाहाम जों खासुक मजागो कैसा समं आटा पार्टी तो जानि जामु सुमा जे सावफानो खलायमानो फियाबा तिनि गोबांमा पार्टी दङ नोंनि जे टिप्रा मथनो नाहारै बानारम फैमाने टिप्रा मथनि तामो गाहामनो नहरै टिप्रा मथनो तिनि बानारम फैनान नांखना तामो गाहामनो हर जोंखो जे गाव बाहाखो जों बुबाग्रा बायगे गाव आगे जों गाव थाहाखो जों दंलायसिनो हिया फाइन गाव खासुकया बुं गाव सामनो जों खाकसांया बिनि गाव मानो जों खाफामुक दैग्लायो बुंनो से बासिया नों फाइमोन गावगे जोंरो फाइमोबा जों आरखे दा बिलदाव आलानाय बिबिनालाय जों आबो खबिया बुंनो हाया जों फाइमोन गाव बो एमएलए ले 2023 जे कौरिमानो लामारि नाय हिमो आबोले सक्सेस हादे सक्सेस फंया पुरनिया ता जिनि कासिराम पारावा तयमानिया साप्लाय स्कुल थांनाय दे निन मुंखो मटरानिया मटर फाइनाल रखब भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी नि
বিজেপি পার্টিनिनो फायो बाराव तिनि महाराजानि जे जंमा जे महाराजानि चिन्ता भाबना महाराजानि सामुनो जों महाराजानो हामियाबे बिनि लगे महाराजानो फाननि बागे जों जत एकता के जों फानसा के कौबक्सा के जों तिनि फाइलेखा महाराजानि पार्टी बनो बोसोक नखुनि बोसोक बुतर 58 फेमिली 141 बुतार तिनि अरब जैन आं बिजेपियाव दुर्गदिन 2018 नागिनजियाव आं नेतृत्व যখন बिजेपिनो तैफैनाय आंनो दाव पुन्द आंनो दङ किन्तु आंनि तांमु आंनि पदखा आं शक्ति केन्द्र कनभेनार के निनि पन्चायतबो मनिटरी कमिटिनि आं कनभेनारनो आंनि दायित्व के आंनि साबतु एलाकानि बावपान्नावा आंनि पूर्व कमिटिबारि गावसोबान्ना आं समस्त आंनि साबतुनो नायै नायनि मासाया मानिया अनेक दुर्गति विक्रांत बांग्लादेश रेजाब्रुक साया बेंगालुर हईते चेन्नाई गुजरात समस्त आईन साबतया के वंचित कारण आं दुर्गदिन आज 8-9 बছর बीजेपी शक्तिशाली खे आं फायरी दम कुनो आईनी डेभलप आईनी साबतय मासे आईन खाली आं मासे खेब्रा फनो मासे आं मासे खेब्रा फनो मासाना के एलाकानि समस्त हुग्रा जाग्रा जे मुं नांगनाय विधायक ब्रक कुनो चिन्ह चेष्टा क्रय पारानि लामा कुरिं तो तै कुरिं तो निनि विभिन्न मासे मांगेदों तो कारेन्ट कुदे हरनि विभिन्न अबनब्र चेष्टा किया के जों अत दिन जों बीजेपी ती फाइनाल कुनो से गाल खेसिया के जों बनो अनेक सह्य खाये तो बुट काहां बनो जों बीजेपी आफा हामे तुमनो तमिन फब्र चेष्टा लायान कारण जों समस्त चिनि महाराज न जों फाइरिया चिनि एमडीसी चिनि हंस बाबुनो जों थैफबिं याफनो थैसिना हिए जों जत एकता खिया चिनि आइन 47 केन्द्रनि पूरा आइन बीजेपी न खाली खिया आं कमप्लीट खेती है सीपीएन बादेले पूरा आइन बीजेपी आरो बीजेपी जत तनेले कमप्लीट किया